हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु आपण माननकु मो चैनल रे पुणी थरे स्वागत जनाउछि आ गोटे नुआ रेसिपी रे। देखंतु एबे मु रेडी करिछि देखंतु टाटिया रे देखि परछंती तेल आ सेपटे पणस रखिछि एपटे पनखी रे देखंतु मो लगौछि तेल आ ए तेल काहेकि लगौछि एने तेल लगेरे हमर पणस रो जहा भी अठा से आउ लागिबोनी पनखी रे आ हाथ रे भी मु लगेबी कोन तेल लगेबी किंतु मु एबे लगेई नहीं म आगो तार काटी दउछि डेम्फटा को तार माने जेति कि अठा थिबो सब बाहरी जिवो एटा मु भूली जाइछि एक्चुअली याकू माने टिके समय पूर्वरु माने काटिकी रखी देथिले ना तार सब अठा गुडा को बाहरी जाइथांता किंतु मु भूली जाइछि याकू काटिया पई एबे काटला को देखंतु तार केते अठा बाहरुछि पणसरो देखंतु आ जदि मु एथिरे तेल न लगेबी ताले मो हाथ रे भी लागी जिवो आ माने से पनखी रे भी लागी जिवो सेति पई याकू तेल लगे काटिले ही भलो आ तेल न देले भी आपण जदि तेल दउ नाहंती आपण पानी रे याकू बुडैकी भी काटिले से अठा कमी जाए किंतु मु तेल दउछि एबे देखंतु मो हाथ रे तेल दउछि तापर काटिया देखंतु मु केमति काटुछि देखंतु आपण माने मधे सेमति काटिया पई चेष्टा करंतु। पणस तरकारी देखंतु पणस तरकारी माने एमिति टेस्ट आपण माने जदि खासी मांस भी करिथिबे ताकू माने साइड कर देबे आ पणस को ही खाइबे आ पणस हमर वर्ष रे थरे ही मिले सेति पई मु समस्त को रिक्वेस्ट करके आपण माने निहाती तरकारी करके खाइबे पणस आ पणस खाइले देह पई मध्ये बहुत भलो आ सेति पई मु रिक्वेस्ट करछि मु जेमति तयारी करछि सेमति थरे तयारी करी खांतु आ केमिति अछि टेस्ट आपण माने निहाती लिखि जणेबे मोर कमेंट रे देखो मो केते साइज रे आकु काटिची देखंतु आपण माने भी चेष्टा कले मो वीडियो को देखिकी चेष्टा कले आपण माने मो भलिया काटिकी रेडी करि परिबे आ चलंतु आगो को मो कोन करूची मो आपण माने को देखेबी ए देखंतु हमर रेडी हे जाइछि माने आधा केजी खंडे हमर पणस हेबो सेति पे मु नैछि रसुण देखंतु अदा एतिकी नैछि मोर प्याज तीनटा नैछि हमर गोटा गरम मसला आउ ता सहित नैछि हमर टमाटर 4टा आलू 2टा आलू मु छुआ मानक पई मिसौछि आपण माने चाहिले मिसै भी पारंती न मिसै भी पारंती। चलंतु एबे पणस को सिजेबा मु पणस को धोई की सफा कर दैथिले आगरो एते पे पानी आउ पणस एकाथरे नै जाइछि आ एथिरे एबे एबे दबु कोन लूण देबु लूण देला परे आपण माने हळदी चाहिले देई परिबे परे देले भी मसला सहित चलिबो किंतु मु दउ नाही मु मसला रे ही हळदी देबी। चलंतु हाकू ढांकी दबा आउ सिजिया पई छाडी दबा एई देखंतु एबे देखिबा पणस पथे मोर सिजी आसिलाणी आलू मु टिके पछरे पकोसी आउ एक्चुअली मु आलूटा मु भूली जाइथिले किंतु एका संगरे पकेले भी किछि नुह आपण माने एका संगरे भी पकेई परिबे एबे भी मोर सिजी जिवो किंतु आलूटा मोर पणसटा सिझी जाइछि किंतु मु आलू टिके परे पकेइछि कि सेति पई आउ किछि समय आमे याकू सिझाई दबा तापरे याकू ओल्हे देकी मसला प्रस्तुत करिबा। एबे मु देखंतु कड़ाई बसै देइछि आ कड़ाई रे तेल ढालिबा आ देखंतु मु तेल ढालुछि आ या पर टिके हमरो से जो सिझी जाइथिबा पणस आ आलू को टिके फ्राई करि दबा सेति पे मु कतकी तेल नैछि देखंतु सेही हिसाब रे आपण माने जेतिकी नै थिबे पणस सेही हिसाब रे तेल पकेबे आकु आगो फ्राई कर दबा तापरे तरकारी करबा फ्राई कले टिके टेस्ट आ टिके भलो आसे सेति पे मु फ्राई करूछि एमिति भी आपण माने डायरेक्ट भी करि परिबे बिना फ्राई रे भी किंतु जेते हेले भी टिके फ्राई करले तार टेस्ट माने जेहेतु हमर एटा को मांस भलिया खाइबा पई चाहूछु सेति पई हमको फ्राई कले ही माने तार टेस्ट टिके भलो आसीबो। एबे देखंतु मोर पणस आ आलू फ्राई हे जाइछि एबे आकु आमे बाहर कर दबा सब तक देखंतु मु जो फ्राई करथिले से तेल बंची थिला मु सेथिरे ही मसला कसिबी आगो मु एथिरे टिके 5 फुटण पकेबी देखंतु आ आपण माने जदी चाहिबे पकेई पारिबे जदी भी न चाहिबे न पकेले भी चलिबो
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଶାଏ। ମୁଁ ଆମର ମାଂସ ତରକାରୀ କଲେ ବି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପରେ ପକାଇବା ଆମେ ପିଆଜ। ମୁଁ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପକାଇବା। ଆଉ ପିଆଜକୁ ମାନେ ଏମିତି ଭାଜିବେ ଟିକେ ପିଆଜର କଲର୍ଟା ଟିକେ ବେଶୀ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଆମର ମସଲା ପକାଇବେ। ତାହେଲେ ପିଆଜର ଟିକେ ଯଦି କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭାଜିବେ ପିଆଜକୁ, ତାହେଲେ ସେ ମସଲାର ବି ଆମର କଲର୍ଟା ଟିକେ ଆସିବ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମର କଞ୍ଚା ଥିବ ପିଆଜଟା, ସେଥିରେ ଏତେ କଲର୍ ଆସିବନି। ଆଉ ଆମର କଲର୍ ବି ମିଶାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପିଆଜର କଲର୍ରେ ଆମର କଲର୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତିକି କଲର୍ ମାନେ ଟିକେ ପିଆଜକୁ ମାନେ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ମସଲା ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ନେଇଛି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ। ପିଆଜ ତ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଆଉ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ତ ମୁଁ ପରେ ପକାଇବି ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ। ଖାଲି ମୁଁ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ନେଇଛି। ଆଉ ଆମର ୟା ପରେ ମୁଁ ପକାଇବି ସବୁ ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ଆମେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଘାଣ୍ଟି ନେବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ପକାଇବି ଲୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମୁଁ ପକାଇବି ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ମୁଁ ପକାଇବି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକାଇବି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଗରୁ ପିଆଜ ପକାଇକି କଲର୍ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଏଥର ଆମେ ଶେଷରେ ପକାଇବା ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ମିଶାଇବେନି ଏସବୁ ମସଲା। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଖାଇବେ, ଯେତେ ବେଶୀ ମସଲା ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପକାଇବେ। କମ୍ ଖାଇଲେ କମ୍ ପକାଇବେ, ବେଶୀ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ପକାଇବେ। ଯାହାର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ସେଇ ହିସାବରେ ପକାଇବେ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲକି ଘାଣ୍ଟିକି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବୁ। ଟମାଟୋ ମୁଁ 4ଟା କାଟିକି ନେଇଥିଲି, ସବୁତକ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆମର ହେଇଯାଇଥିବ ଟମାଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟା ଥିବ ମିଶାଇ ଦେବେ ଟିକେ ଭଲକି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ପକାଇବୁ ପଣସ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ସେ ପଣସ ପକାଇବା ଏବେ ଏଥିରେ। ଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପଣସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖାହେଇଛି। ଆକୁ ଏବେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବି, ଆଉ ଯେମିତି ମସଲା ଆଉ ପଣସ ଭଲକି ମିଶିଯିବ ଆମର। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଆକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା, କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କି ନେଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଣସ ଆମର ମସଲା ସହିତ ଭଲକି ମିକ୍ସ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପଣସ ତରକାରୀ। ଏହିପରି ଥରେ ପଣସ ତରକାରୀ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଆଉ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଆପଣମାନେ ମାଂସକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବେ, ପଣସ ତରକାରୀ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପଣସ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଝୋଳ ଖାଇବେ ସେତିକି ମିଶାଇବେ। ବେଶୀ ଝୋଳ ବି ଭଲ ନୁହଁ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଖରାପ କରିଦେବ। ଆକୁ ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ ଝୋଳରେ ହିଁ ବନେଇବି, ଟିକେ କଷା କଷା ଟାଇପ୍ରେ, ମାନେ କମ୍ ରହିବ, କଷା ବି ପୁରା ନୁହଁ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ରହିବ ଝୋଳ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଦେବେ ପାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ପଣସ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ପକାଇବି ଏଥିରେ ଆମର ବାଟିକି ଯେଉଁ ନେଇଥିଲି ଆମର ଗରମ ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟାଇ ଦେବେ ଆକୁ ଟିକେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପଣସ ତରକାରୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ମାଂସ ଭଳି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।